क्रमागत भाव में ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसिला परठारु एवं खोद मुख्यमंत्री स्वीकारोक्ति गत मार्च 2026 आमर आसेम्बली सेशन रे निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे स्वीकार कले जे 18 मासरे 3 गुणा क्राइम रेट है 18 मासरे 54टी कम्युनाल राइट दंगा है ओडिशा रे। ओडिशा गोटे शांतिप्रिय राज्य एक आमको विचलित करथिला जे 18 मासरे 54टी दंगा और 7टी भिड़ हिंसा ये सरकारी तथ्य निजे मुख्यमंत्री विधानसभा भली पवित्र गृह ताकू स्वीकार करथिले। गोटे पर गोटे अनेक घटना घटवा भितर ये 2 दिन तले चिलिका निर्वाचन मंडली खोर्धा जिला बाणमपुर ठारे एभली गोटे अमानवीय घटना घटी एवं से निर्वाचन मंडली रो विधायक होउचंती खोद आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि आईन मंत्री निज निर्वाचन मंडली रे बाणपुर ठारे एभली भिड़ हिंसा घटुची ताहले आपण चिंता करंतु जे समग्र ओडिशार परिस्थिति कौन होउची एवं आगु जायकि कौन हबो। मु आपनको टिके ये जो घटना संपर्क में कहया चाहूँगी जहाँ सेठी स्थानीय जनसाधारण एवं आमर स्थानीय जो रिपोर्टर बंधु मान अच्छी से जहाँ आम तथ्य कलेक्ट करिछु से विषय में मुझे आपको जनवाई चाहूँगी किभली भाव में पुलिस प्रशासन अवहेला भिड़ हिंसा जी परिमाण में दायी पुलिस प्रशासन अवहेला से परिमाण में दायी समान परिमाण में दायी। घटना घटिला 28 जून 2026 मसीहा अपराह्न 4टा समय एभली गोटे घटना संध्या 4टा समय घटिला। तोफान नायक नामक जड़े व्यक्ति 32 वर्ष बयसर युवक निज गाँव रु अति पाखरे थिबा आ गोटे गाँव को जाइथिले। से गाँव को जिला भितर किछि लोक तांको चोर संदेह रे तांको धरिले इलेक्ट्रिक पोल रे बांधिले रस्सी रे पिटी बाड़ेले पाखापाखि 2 घंटा तांको प्रबल शारीरिक निर्यातना दिया जाइछि 4टारू अपराह्न 4टारू संध्या 6टा पर्यंत। से जेते काकुति मैंने थे जे मो पाख गाँव लोक जड़े दलित युवक जे नड़िया तोलिकी निजर परिवार प्रतिपोषण करे गरीब पिलाटी से जेते काकुति मैंने थेला सेठी केही सुनिले नाही एवं केही जड़े सहृदय व्यक्ति 112 रे कॉल कले पुलिस नेटवर्क को कॉल कले। थाना सेठू मात्र 2-3 किलोमीटर दूर बाणपुर थाना अधिकारी से जगह पहुंचला बेलू 2 घंटा समय लगिला। पहुंची पुलिस उद्धार कला पर से थाना को सीधा नहीं गले एवं थाना रे संध्या 6टारू राति 9टा पर्यंत से थाना रे रहिले एवं सेठी हमर प्रश्न आसुची जे जणे लोक को जतेबेले पुलिस भिड़ हिंसारू उद्धार करके नौचंती तांकर प्राथमिक कर्तव्य होची तांको प्रथमे डाक्तरखाना को नबा कथा प्रथमे हॉस्पिटल को नबा कथा हॉस्पिटल रे पिलाटीर ट्रीटमेंट करबा कथा ता देहरे माड़र दाग रही विभिन्न स्थान रे ता शरीर रे क्षत चिन्ह रही किंतु पुलिस तांको डाक्तरखाना को नेला नाही सीधा थाना को लेके गला। थाना रे संध्या 6टारू राति 9टा 3 घंटा पर्यंत से थाना रे रहिले ता भीतर तांको परिवार लोकन को खबर देले परिवार लोक आछंती एवं पुलिस सफे देवा पई जाय कि जहा कहूची जहा खोर्धा एसपी जो सफे देवा पई गणमाध्यम आगे वक्तव्य रखिले जे आमे तार गोटे वीडियो रछि आमे से वीडियो टिक देइछु किंतु पिलाटीर बापा भिकारी नायक तांकर मां तांकर पत्नी समस्त अभियोग करिसंती जे सेठी ताकू चोर बोली भाबी कि जो माड़ जाइथिले जो पिला माने समान परिमाण रे थाना रे मध्य पुलिस बाबू ताकू निर्यातना देइछंती तांको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करा जाइछ। तो सेही जगह रे पुलिस बाबू सफाई दउछंती जे ना सेमिति किछि घटि नाही गोटे वीडियो कोन देइछंती। हमर कहबा कथा संध्या 6 रु राति 9 3 घंटा पर्यंत जो पिलाटी थाना रे आपण रखिले जदि आपण को वीडियो सार्वजनिक करिवार अछि ताले पूरा कंप्लीट 3 घंटा रे वीडियो सार्वजनिक करन से सीसीटीवी फुटेज आपण दियन संध्या 6 रु राति 9 से को जगह थिला को जगह बुलुतला एवं आपण को गोटे कथा मैं देखा चाहिए जे पिलाटी के जते बेला राति 9टा रे से ताको छाड़िले ता बाप मां को जिम्मा देइकरी सेते बेले गोटे अंडरटेकिंग ताको रखेगी नै लेखिकी रखेगी ए अंडरटेकिंग आपण मान सामने रे रखिया पई चाहूची ए अंडरटेकिंग टी पिलार बापांकर टिप चिन्ह रे निया जायछि अर्थात मृतक युवकंकर बापा लेखि पढ़ी जानि नाहंती ए कथा एथुर प्रमाणित होची कारण सेठी तांकर टिप देइछन। तो कथा होची ए लेखा लिखिबार आवश्यकता कोन पड़िला आ ए लेखार अछि कोन ए लेखार लिखिचंती जहाँ लेखा जाइए मृतकों बापा जे
ତୋଫାନ ନାୟକର ବାପା ଭିକାରୀ ନାୟକ ଟିପ ମଡେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଲେଖାଯାଇଛି, ମହାଶୟ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଭୀମପୁର, ବାଘୁଆ ପଦର ସାହି, ଥାନା ବାଣପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାରୁ ନେଇଅଛି। ଯଦି ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ରଖିବା ପୋଲିସ ଥାନା ବାବୁ ମାନଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା? ୟାକୁ କାହିଁକି ସେ ଲେଖିକି ରଖିଲେ? এই ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସିଏ ଲେଖେଇକିରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖେଇକି ପିଲାଟିକି ତା କାନ୍ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ବାପା ମା ଉଭୟ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଲୋକ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଭିଡ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୟାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥାରେ ତଦନ୍ତ 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 କଥା କହୁଥିବା ତଦନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାଟା ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ। ସାରା ଓଡିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉଠି କଣ ହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିକି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଘର, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ବରତା ପୂର୍ବକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ କଥାରେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ପିଲାଟି 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ସେ ଆସିଲା ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଓପିଡି ଟିକେଟ। এই ଓପିଡି ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିଛି 29 ତାରିଖ। 8ଟା ବେଳେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ରେଫର କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୁଏତ ବ୍ରଡଡେଡ୍ କିମ୍ବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି 29 ତାରିଖରେ ଦିନ 10:30 11 ଭିତରେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ବାଣପୁର ଥାନାରେ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ବାଣପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରି ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଲେ ବି ନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏଠି 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେସ ଭିତରେ କଥା ହବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ତାର ବାପା ମା ଗଲେ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲାର ଶବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଏଫଆଇଆର ଦବା ପାଇଁ ପିଲାଟିର ଶବକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାଡି ଦେଇ ପିଲାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଣପୁର। ତାପରେ ଯାଇକି ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସଫେଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନା ନା ଆମେ যে অভিযোগ আসুচি যে থানা ভিতরে থার্ড ডিগ্রি টচ রয়েছে আমি করিনাহু, পিলাটি যদি ভিড় হিংসার শিকার হয়েছে আমি তাকে তদন্ত করছু কইকি 2 জনকে গিরফ কলে বহুত বিলম্বরে এবং যে 2 জনকে গিরফ করছন্তি সেথিরে সাধারণ গ্রামবাসী যে অছন্তি সেমানে স্থানীয় গ্রামবাসী কହୁଛନ୍ତି যে গোটিয়ে পিলা গোটিয়ে যে যাকে গিরফ করছন্তি সে ভিতরে নথিলা। সে যে ইয়া ভিতরে আপনাদের ভিডিওরে যার চিত্র নাই সেই ভিতরে সে পিলাটি নথিলা, তাকে কিন্তু সেমানে কোন থানাକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହଉଛି ଯେ କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚପା ହେଇଗଲା ଯେ 28 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଏଫଆଇଆର ନିଜ ଆଡୁ ଦବା କଥା ଦେଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ପିଲାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖେଇକି ରଖିଦେଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥାନାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ এই যে কর্তব্যের অবহেলা করিଥିବା যে পুলিশ কর্মচারী সেମାନଙ୍କ বিরুদ্ধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়াଯାଉ, সেମାନଙ୍କୁ সসপেন্ড କରାଯାଉ। দ্বিতীୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୃତକର ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
जदि तांकर एरिया संभाळिबार असमर्थ होउछंती जदि आईन श्रृंखला रक्षा करिबार ओडिसा असमर्थ होउछंती ताले भल हबो ओडिसावासी मंगल पाई से आईन विभाग रु इस्तीफा दियंतु से आईन विभाग निजे छाड़ी दियंतु तांकर विभाग तांका हाथ चलै पारु नाही ओडिसावासी तांको ऊपर आस्था हरैले एति होउछ हमर डिमांड एपण आपण मानक जरिया रे आमे सरकार को ए विषय चेतावनी दउछु जे गोटिए पर गोटिए हिंसा घटी चलीची बालिअंटार घटिला आपणकर रायगडार कथा हम मनरु लिभिनी यही अल्प दिन 8-10 दिन तलर कथा किभଳି जो जन गवेषणा करबा पे आसीथिबा दिल्ली रु 2 जन छात्र जो माने गवेषणा करबा पे आस्थिले किभଳି भाबरे जने झियोटी ऊपर जो भଳି भाबरे भिड़ा हिंसा हला ताकू नै कि हम लज्जित अनुभव कले ये पुनर्बार आ गोटे घटना घटिलानी सरकार जदि चलै पारु नांती ताले छाड़ी दबा उचित। धन्यवाद।